Eda Unyankopon ase. Enenso Unyamedi yenkwa ache. Unyamedi yenkwa ache. Ebredri se menumi no yema okra no aduane eti. Enti se wabalaya mesro se obehye page na wase obre kakara ediama unua bema Prince Boatin. Ene yebeche Unyankopon asem ayatu ni din se the day of the Lord. Unyankopon ne da no. Amen. Enti enyom kakra. Se waba Facebook live wa ana se waba liar mesro wa se obe share page no. Yebetie Onyankopon asem onyame wodi oja ene de be se wiase. Enti wo ha abrabo bia wo bo no na wame wani ayeden adaho se edabi eba onyame di oja ene ebe se wiase. Abrabo ben ena menobi eni yebo abrabo ben na menobi eni yewom wasi Yesu Kristo waba o afese ndi oba ne se ugoma na se die o ma ne se ugoma biem emumo basa wenare abrabo ben na menobi eni yebo oso wadi oja edi nanim na abofo eka no ho wode eba wiase wode oja ebe se wiase tebia ben na menobi eni womu abrabo ben na menobi eni yebo Onyankopon de oja ene ebe se wiase. Amen. Yebo mpaye. Onyame no kwafo ene anubiri so yeda wase. Ye ma wo so ye hyewa ne bunyam bibiri. Yeda wase wo nhwe so pa urade wo de ahwe. Yeda wase wo ahoden so no ko wo de adom yen. Wabo ye ho ban age ye afiri ye suro nyina mu. Waka ye ho asiesie. Ene ye kan ate asefo na urade wo de ye aka ho a. O papa ye de ne bunyam hye nyina e de ma odin. Anyimire so papa be kasafo wakuomu we na urade wo manye nhira be kasafo wakuomu na wo manya adwen sachira dia wati boni mu abone akyekere no dia wati boni mu akɔwia no afiase ne kra da honhom afiase na urade wo ntimi ne ho yeso se urade be ma utumi ne wa hoɔden de adi wa asɛmanim papa na urade ati sansane konua ne nkyekire bia la firi wo mamu na urade de fa hodie abere wo ma kanipa ne akoma nyina adwen the weird was said and way amaudin. Eda wase ewo Yesu dimo. Amen. Said ye midi kankan no ye beche Onyankopon asem. Na me message no team anase title a eda so ne say the day of the Lord. Eye Onyankopon eda no. Amen. Ye hwa ena bebire aba atwam wo asase we so a nipa ye kai. Emre biduri ya Africa ana wiase yade bi ba ya efre ne Ebola. Eba ye beji din bebre ne yente yade ni din bi ekọ yennim nipa titiri bi amoso aba wiase abeji din bebre na so ne ye tue ne ye hu omo brai den atwam ene ma bebre yasisi wasase we so a atwam ise coronavirus na ye den aba na we so ye den betwam akọ na so ye Nyankopon da na me no bi ni ye beka ho asemi die afei ena onyame ya de asiesie ne ho a oba e de ba be sei me no bi ni wiase abraba me no bi ni ye bone ana motu a me no bi ni ye tu no enne be determine your destination na eda eba ana eda me no bi ni ye hwe nanim a Onyankopon ka ho asemi kire ye no coronavirus we ya ye te ho kan na nipa nyina ho popo na nipa nyina ye den esuru no eno de ye birthday bi o se wo de tutu Onyankopon abufuhyi a eba wasase we so na wo de tutu Onyankopon abufuhyi ne da na wo ka ho asem na coronavirus ye birthday ma obi etise buro nyama obi. Mr. Eddie, God bless you. Mama Princess Nanajua, God bless you. Brother Frank, God bless you. What you say? Wo de tutu Onyankopon da anana abufuhyi da wo de ba asase we so ha coronavirus o me no mi ni na yaka dem a yesu no ho ye birthday be ma yen eye birthday e de mayen say yesuro coronavirus na me nubi no police force yen kadem na government yen hye dem ne ye hye dem a yen hu se wonyame abufuhyi a eba no coronavirus ndi ye birthday ma obi eye Christmas ma obi. Brother Kodom, oh Napoli, God bless you. What you say? Nyankopon da bi e den eba e wa asase we so a me nubi yen yen ntimi enjina no
Say the midi kan ya de bebre aba twam nipa bebre aba abaji wo mudin wo mko. Nanso ye Nyankopon da me a me no mienu ye ka ho asem die. Ye ntimi mfa saa coronavirus we nyeden entoto saa wo Nyankopon da no ho. Nyame abufuhia obehwie gu owiase na obehwie gu nebonyefo so no. Coronavirus entimi enyina ho 1 seconds kora. Enti se ne coronavirus aba ma me no mienu yesura. Ye hu se fe di coronavirus no ye de tutu wo Nyankopon da no ho a. Coronavirus eye Christmas e de mayen. Eye anije da de mayen. Esanse wuntimi fa sa ya de we entutu Onyankopon abufuhie dana no. Me no wie no abrabo ben na yebo. Anamontu oben na yetu. Ya bo asem we hu dawura. Matibi wo so watibi. But yetia no ye pirim yakoma. But ene Isaiah ebe tu me no mie fo. Bible ebe kasa kire me no mie se. Esese me no mie ye den yesiesie ho. Wo nyame ya frɛ wa wa fa Kristo se wo kra na waje nkwa. Enye bra esese wo de wo mre ye den edi agoro. Esese wo ben wo twera asem na wo manyame asem ye den etim wo. Esanse Bible no ampo akase se wantwa na ne so amampo a wona wayi wo mpo no wo modo ano be den abedwo. Yenhwe se de amenu mi ne start ye nyame som na yenhwe se ye ekɔwie no se de di start ye no sa na ye di ekɔwie ana menu mi ne ya ye mre empa ye mbo ye ntimi mmo ye ntimi mie ye twera asem nye den enkan on se menu mi no asem America ye menu mi ne ye di hu fo aye mre me so ma ye mre but ebre we nya bra se menu mi ne ye di ye nyame som ye den edi agoro ebre we ye bre bia eni kwase ye di empa boy ye den edi agoro ebre ye bre bia eni kwase ye di ye ho etoto namfofo ho Bishop Oboku, God bless you. Eni kwase menu mi ne ye joku e wa ya brabo mu. Amen. Wasi wo Nyankopon that the day of the Lord. Mesre wa so wa ba line no so na wa share na wa fa pen na wa twetwe quotations no say wo wi a oso be ko over na wasua emu ene yema nyina na Nyankopon so adomo aboa wo. God bless you. Ye bie ye twera asem na ko eye odifo Isaiah nwoma no. Etire dumiensa imu enkono ekosi dubaako. Isaiah chapter 13 the verse number 9 up to 11. Patro yinti Onyankopon asem. Odifo Isaiah nwoma tire dumiensa imu enkono no kosi dubaako. Wase hwe Ewurade da no leba atimodin ni anibere ni abufuhie se wale bedane asase afo na wasɛe eso ne bonyefo afiri so na osoro nsonoma ne emu akunini ele nhyiren owia beduru esum na difire mu na wasrane nsole nhyiren na meba ma betwe wiase aso wo ne bone ho na aboneyefo aso wo mummuyo ho na mama ahantanfo ahomaso to atwa na ahokyerefo ahokyere abre ase. Amen. Onyankopon aseminie wasi ebire bi eba Onyankopon di atimodin ni anibire behwie na bufuhie ade agu ne bonyefo so. Onyame behwie na bufuhie ade agu asase hia. Onyame behwie na bufuhie ade agu ne bonyefo so. Womo moti Onyankopon asem na omo piri mo makoma. Womo mu nyame asem na omo mferi Nyankopon asem. Wasi ebire bi eba Onyame behwie na bufuhie den ade agu anipa so. Wasu wo behwie ode atimodin ni na bufuhie se nipa pobufu na se minum ye ne ntimi ngina abufuo na no sa sojafo ba ye manimu na se bibisi na omo de abufuo ba na se ye ntimi nkwa animi enkopata minum ye no me hwe se de Onyankopon ni tumi ni na ho ode ntie na ye papa we hye minum ye no bo kasa kire minum ye ni se emire bi ba wo behwie na bufuhie na wode atimodin na eba wiase obehwie na bufuhia eden ediagu amumuyofo aboneyefo so womo amomfa nyame asem enye hwe womo da so yeden eti womo boni mu na Onyankopon de saa bufuhia we yeden ede ba saa nkrofo no so enti ebra me no wie ne da so etiase me no wie ne yenwu ye enne Isaiah ebo me no wie no kokko ana obo ye nka ye se yeda so eti boni bi mu na ye nsatira ya adwen a se nyema ensisi wasase we su nyina se ye hu se eye nsenkyereni bi ana eda adi ma ye hu se ye wura Yesu Kristo ne mere no ye den eye adura enne Isaiah ebo ye nka ye se moma ye nsesa ya adwen na ye ni emra ye hu se emre boni bi ye den eda ho etwa ye wasi na meba ma betwe enibonyefo aso wanza minu wie no aso twimpo nipa de ma ye ne eya na ye ntimi nye den enjina no ye ntimi njina nipa aso twen ano
How much more say betime gina onyankopon asotwe ano. Ona midi kan say yade coronavirus yompo baaye no yenhwe se de nipa ye ho epepre yen. Yenhwe se de nipa amoa amampanyifo nim de ayeden apem amampanyifo nyansa ayeden apem ehu ato wiase nyina so. Wiase ehu akata wiase nyina so esuma duru wiase but Bible say emre bi ba ensoro a yehu se ehyiren anadwo no sansoro ma ne yeden enhyiren biem owia yehu se epie anopa na ehyiren ma me no mie ne yehu kwan no Bible say emre bi ba sa awia no yeden enhyiren biem onipa hefa na obekọ abrabo ben ena me no wie ne ye ba yentimi enjai osofo abo kokko edesi abo kokko preachers ahodo nyinara ebo kokko na so wa pirim wakoma wontimi enjai obone me no wie ne sa na me so metie but enem mama me ho kwan emanyame de me ye den kasa ekiro ede na akekire wo ede na bone ben na wotima eye wo da wontimi nye den enjai bone boni betimi akoso de wakogura tebia bi mu a gunada wonsika entimi nyeden ento ye oboni bi wo ho ye dini wasase we su a ye nya so punishment e wasase we aso ye di kan nya punishment e wa ha ni akoso asena ko ye den akonya punishment e wo ye papa ne enchen boni be na wutim a me no mienu ya kan wasama wontimi nyeden enjai Onyankopon so wodi nabufuhie eden ba asase we so wodi nabufuhie ba nipa so wodi ba ne bonyefo so wona wo mu nyame wona wo mferi nyame wona wo ti nyame asema na o maka atum se moma yanwe ye ho yate abere wo sa nipa na ne Onyankopon ba okoko wo tufu se sachira wadwen wa wo hweme ena awiabere wa wo hweme ena anwumire ba bibiara wo hweme se ya nopa onyame kasa kire se sisa wadwen wa wo mu nyame na wo mferi nyame na wo nsuro nyame na wo mu nipa bia wa asase we so na ye kan nyame asema wo se yate abere no enne Onyankopon kasa kire wo se sisa wadwen na wunti na wo maaye wunti ena so wo behwie na bufuhia eden ade agu so enti se wuntimi gina nipa abufuhia no a how much more se wo betime gina Onyankopon abufuhia no kasa fini kasa twitwie ena na nipa kasa tie nyame nkorofo kasa fini ena eden ekoso enti otinya mi asema na ne buofu nemo okoduru bia pornography yeden edabia na nani age ohun se oba bia woro no ho yeden eda ho na nani age na wo hwe na wo sere bo se na wo hye na odi amani nua nemo Nyankopon asema emma nkwa nyame asema eti nipa abrabo ho onyame asema esiesie nipa onyame asema edi anidie ni animo onyame di manipa ne de on share da biara da wo send mana ni bubefu o miemu kra na wahwe nemu send pornography mano send oba bi naked yeden mano send ya sere sembi yeden fa mano seconds obetimi ahama nipa ba 50 on se ubu burensam ne ma esi Nyankopon asem enti wo hunu wawie ye wo hunu se de wabrabo asia ye why time wo mu nipa enti Nyankopon so mfa ni die mawo nyame mfa buo bia mawo nyame yi fere ye ade afiri woni so Onyankopon se emire bi ba wodi nabufuhie ade ba ne bonyefo so me nyame no me ye ntimi nyina wo nyame abufuhie no se yade we mpo ye dwane na ye de ye hu esie dia moma ye hu ye ho se onyame abufuhie me no me ye ntimi enyina no brother Enoch, God bless you. Brother Obed, nyame nshira. Mama Esther, God bless you. Nyame nshira. Nicodemus, moma ye hu se ye dwane wo sa yade we hu dia wonyame abufuhie me no me ye ntimi nyeden ye njina enti enne ye nkwagye da enne ye adombre ese se me no me ye de ye suro ye ho na ye hu ye ho se enna boni bi ye den eda yanim etwen ye se yanse sanfiri yakwan bone ho a se yantwe ye ho amfiri ye ne bob ne ho a ye no ho a akomaden ne akomapirimu ne ye dwama mo ne ye nkoro no ne ye nibire ne atete a me no ye ne nemu no se yanse sa amfiri ho a Bible so wo soma na abufuhie ye den ede aba me no mu ye ne so me no mu ye ne ntimi gina wanyame abufuhie no ebere na so me nua momma ye nsakira ya adwen momma wiase enye den enye ye den Bible say wiase mu ne niam nyina eye den ebetwam akọ enra yanti asem de wo hwe Facebook wo hwe YouTube wo hwe WhatsApp wo hwe ba bibia Bishop Bernard Nyakon film art na no art film wawu won say obia start post ni pictures obia de comment ye de na ekọ ni videos ni movies ya wa ye nyina no amanfo start ye de share emire bi ba wo so ye be share wo information e de akọ Facebook emire bi ba ye be post wo pictures e de ato Facebook kai say what a shock nipa we ya de awu
ene wani aje obi so ni abre obi so di awerehwo e post ni pictures omo comment oh ma we dey na we good ma we dey na we good wo so wo be wu adanse ben e na wo nipa be di afa wo ho asem ben e na nipa e be ye den e be kan afa wo ho e na de e bra yi okọ ye papa yi okọ se okọ ne papa mo se okọ ne boni mo e ye woni ni Nyankopon ntem asem na wo so e se etoa na wo so e enti se bi obi wu na se wo post ni pictures ya enti adwen ben na ya eba wutim wo dwen ho se enti sa na wo so wo be ko se wo so da na wan sori ya se de wo post obi pictures sa na obi so no de ye den e beto ho moma ye hu se daboni bi ye den e de ye nim e twaye wonyam ye siesie na bufuhie ye den e di bawiase mini ba ma wutie mini bi ye ntimi ngina bufuhie na no ade na ye ntwe ye ho ye den emfiri ye mbone ho mumma bone nye den enye ye nde mumma ye ntwe ye ho mfiri bone ho onse se de na nipa ebu last week me kan ye bone bi a wokoto omunti nipa mfa ni die ma obi nipa mfa obuo ma obi bere Nyankopon nchen wate na nyame do Nyankopon eden edo sisa wadwen bere wa bo abrabo na kotu bia no manhwe bone a wadi manhwe nipa wakum no manhwe nyisanyi gu a wayi manhwe dwaman a wabɔ manhwe nsa bia wanom a woni se wasɛe wonsɛe baabo se Nyankopon wo fa bia aporo na tete na asɛe na waye ni ye na wasiesie no na wode ahya nyansafo ani wuo nti wo wiase apo wo yase ayu ato atwene wo abusu apo na namfofo apo sa wo de wasɛe no bra wo Nyankopon nkyɛn ene anwumere bra wo Nyankopon nkyɛn na wonyame be siesie wo bra wo Nyankopon nkyɛn na wonyame be dware wo amen yebekɔ eye odifo Safania nwoma no eye eti baako yimu dunan kosi dunwotwe Safania chapter 1 the verse number 14 up to 18 momentie Onyankopon asem wase awurade dakase no aben na elepentem se awurade da no ene yenwuno se mpacho mi sisi yem wase awurade dakase no aben na elepentem se awurade dakase no ene yenwuno se wase awurade dakase no ayeden aben na pentem se wase na awurade ne dakase no enwuno ye wa aduane bi wo ho a wontimi mfa nka wa no se de bia ka se abo bia de bia no ana ayi brebo a de ne bonwene ye de bata ho sa de no ye de ade bia enwono se paigu nam krompo na wontimi ye de enwe enti wose wo Nyankopon dakase no enwono wose wo nyame dakase no ba na pentem aye de aba enti niema etwa mfonyini kire wo wiase nyina no kire mi no mienu na edi mi no mienu adanse se wo Nyankopon da na aye de adu onyame dakase no osi aba na pentem wose ne dakase no enye de o enye fremfrem na emom enwono nipa be hwe ne nse nipa be were ne nse nipa de ne techira ma be fifa ne dodom nipa be di akwani aba nipa de ne tiba pempem bla man fa life eni agro sister mama obi mfa ne life enye den entada ho edabie da wanim etwen ho wose nyame da no pentem o pentem o hwe mi ne ubieri ya dwen sachira enkosi da ben na sister wo be sesa wa dwen bra wutie mi enkosi da ben na wo be twe wo afiri bone ho wose eda no enwono se yentimi ngina nipa punishment ho a wose wo nyame takese no enwono a mi ne ubieri yentimi mfa ye ntachira ma nye den enka mi ne ubieri yentimi engina sa wo dana no sesa wa dwen sister. Verse number 15. Wase edano ye ani breda. Ahoyehia ne ahokyere da. Wase ye ne amanfo da. Ese esum ne kusukuku da. Amen. Wase wo Nyankopon da kese no. Eye ahokyere da. Eye esu ne ya ne adwotwa da. Bla edano ye esu o. Ha. Man fa life ni agro eda na ebe ba asase we su na ebi nsi wiase de o ebi si sodium ni gomora omo de ne de jare hye no omo nyina wu ye but we ya me no wie ne ye ka ne de ye ka ho asem de bra wunwu eja no be hye but wunwu enti mama obi endada we ne hwe wa bra boye man hwe wa kontu watu emfa mbosu ho emfa nwa ho enti wa kontu watu nti wunwu nyame wonferi nyame wonsuro ma me na wonfere ma no mfa buo ma wa wofo mpo die benti ha watu kwan who are you
obi adike to kwan ni bi pen obi to kwan 30 years 40 years okita American green card wawu ama yede ne card ayede ne asensen ne komu o documents ekita untu mu nipa unsuro nipa wo so Onyankopon da kese na adu o se dane eya awere ho da eyesu eya awere ho eya yawdie ni atete nipa be die kwani aba wasase we so nipa de ti be pempem bra man fa ho nto documents ho man fa won to krata bi so abunua kwantofo bra wo ho ase na bisa ho se unua na woni ni di kan to kwa ya wonya pipa na wo wu ye no wo di pipa no ko ya na pipa no guarantee no de ne ko amya o de san Nyankopon hini mu ana pipa no endi kuro na wotimu na ne pipa na ekita no antimi anje ne nkwa antimi an save ne life ni sika wo be breye na wonya nyina no sika na antimi anye den an save ne life ade na wo so follow sa steps no bra enkwa eda wanim sisa wadwen manya wadwen se wo twen enne ni wo na wo de kina wo ho yenua Bishop Bernard se wonim se enra ena nko wo bewu a enka wo siesie na chie ye mu da tan na emom ko siesie ne ho ye ebetimi ato emra me no mu ye kasai obi kodaye na wonyare yo but wawu ansore obi kra wo se wo ko adwuma ba wa meduru fie wo se Onyankopon da na eya ni breda wase ya hu ye hi ada verse 17 wase me hi nipa ho na wanante se anifrafo amen wase nipa ben nante se anifrafo minum ye ne dieti kwa akopempem a ya hwehwe moa minum ye ne dieti kwa akopempem a ya hwehwe moa nanso da no emwa ni baabi biara nye den emma emwa mfiri nipa biara enchen ma emwa mfiri government nchen biara ye den emma that time no government no anasa aban no so ye den epemwa enti wontimi mfa wo problem enkoto no that time wo ma me entimi save wo papa ntimi nye den en save wo wase ya dano tie 18 wase wonje tenso won sika so lintumi yeren enjewo edan sika wo boa no sika wonti wo pe wa konto munti wo munya me wo mfari nyame na so wontimi nkwa asore kwasi eda me de nyina so wo kwa adwuma wase sa dan sika wo boa no sa sika no nyeden entimi ensave o minu aba sikanti ya wumu kunu sikanti ya wumu yire no Bible say ebra bi ba wo sikanti mi yeden enje wonkwa se sikani entimi gira wo Nyankopon obufushi ano momme yenhwe life yi abrabo aminu bi ye ye bo enne anamontu aminu bi ye tu enne me kasa kire se minu ye continue hwe life yi na bre wo ho ase hwe life yi na tutu wanamo esiye na Onyankopon da na osika entimi enyere ento na mposi ye sika mpo eto aka menu mi ye nka ho kora ye ka sika fo wugitum se nka ho nka ho kora ye ka omomodi ya wugitum se nka ho nka ho kora ye ka busua nka ni monyamfo ma wugitum se nka ho nka ho kora enti yi wo ho firi sa sika ni wiase japade no ho twe wo ho firi ho na se ye de sika mpo na eto nkwaje nka ho nka ho nanso nhiranka Onyankopon se Onyankopon se ne da no osika no odweta waboa no entimi nyeden enje wonkwa amen mini atutu anamonsiye abrabo biara wo bo no dwono ho se eda bi yeden eda wani ubetimi awu ene ubetimi awu ochina Onyankopon dan na bufuhie no obetimi ahwie gu so ene obetimi ahwie gu wiase so ene se de na nipa nyina ani na wo coronavirus so a yeti yani no na akata wo wiase nyina so no sa na menum ye de yenti yani no na wonyame ne na bofo esensan wie mo obehwie na bufuhie de agu wiase nyina so sa bre no na wo boa ben na waye sa bre no achew pa nyeden ani ho sa bre no mi wuri anka nyeden ani ho sa bre no sofu wa ye me bone anyeden eniwo sabere no mikunu wada me yire wada me sabere no eniwo sabere no wada for disappoint wo no ono so epre ahwe ne kra enti ebere ya minu bi ye kasa ye nwu ye die minu aba ma wutie mama bone enye wode mama bone enye wode mama bone enye wode o bibia wa hyase no eden ewa wieye bone de ube wurati bia bi mu a obone no entimi ento animguase na ubenya no twe ho firi bone mu amen yeko Romans chapter 2 verses number 16 pacho wo na wa fa pen na wo twere verses no se unya bra ubetimi akova na wasua na Onyankopon so adom na waboa wo
Amen. Romans chapter 2. Paul on my church come out Romans 4. Yimudin siano. Romans chapter 2 verse 16. E kan we nyankopon asem. Was it eda a wo nyankopon nam Kristo Yesu so bebu nipa akokosem atensedia ma asem ye den etie. Was it ebire bi eba nipa omudi akokosem nipa omumu nyame na omumferi nyame nipa omumferi nipa bia na omumu nipa bia no Bible say emire bi eba nipa bia omudi akokosem wo nyankopon bebu mu atensedia mu nyuma etie. Mo kwa so de mo nipa mo sofo na mo fa fede ma wo nyankopon anim asa na mo di akonkosem mo de mo kaase wowo am ho mo de mo sika wowo am ho mo de mo danya mo si wowo am ho no Bible say wo nyankopon be bum atense dia makase sem ye dem esitie enka me ne wo anka masesa ma adwen enka me ne wo a enka masesa ma adwen enka me ne wo a enka magya me boni mu me kamene wan kan nyumre kame pagya men saka kire me nyankopon se awurade hunu me di bonye ni mobo wana ya awurade se wode ne ho be ma nyankopon wana ya awurade se wo be gya ni pemu dia ma nyankopon wase wo nyankopon be bu mi no bienu aten wona wodi akokosem no Bible so wodi be gina ma akokosem so aye den abum aten mo amuni bre ma nyankopon mo sema daje ema huhudie onyankopon se wo be gina mo huhudie so ade aheden ade abu matem wo be gina mo huhudie so ahwie wo so ja ade agumi no mienu ye so Bible se menu mienu ba bia ye no ye nam asesa abire asase a menu mienu ye teso sa abire a menu mienu ye tim koye bai Bible se emre bi ba wo be nane asase se nkuto na wo be bobo so se kete enti asase a wonam so wo ko bai emre bi ba ebe nane When I midi kan ka say yade we mpotima diyen asia yade we atimi diyen ya huntade a Bible say asase we ya menu bi ne yete so ayede hwahwaye ho no obednane no na sabire no sisa ugina bia ewen se fan e na wodo na ebesi obebo bosuru we sekete se fan na menu bi ne yeko mama ye ntwen masa ada boni we nyeden ento yen mama ye ntwen e masa ada boni we nyeden ento yen adwensa kire bi wo ho a ahunu bi wo ho a achopa bi wo ho a enne ye da esese minum ye ne heden ye tu sa anamo no enne ye bra esese minum ye ne heden ye kasa kire ye ho ye tutu ye ho fo na ye mfa ye ho bone ye den enche di obi afum ye di obi aka kire nyina no moma ye mfa nche wo de bone cha wo mfa hwe nche ye sister mentem ho ase ni ba me bone ma me adimi die bone ma pede adimi die men kasa no ho da biara da woti aso ndem na no ma me etwe amanson woti aso ndem na no papa etwe amanson sisa wadwen ene anumere eye wunti ena wonyame soma me wo nchen asem we ma nipa 1000 na nipa 500 bia na nipa ba ko penti ena asem we ye den ba ma wo enti wo sa nipa na woti asem we ya man pirim wakoma amen. You call it for Amos. Amos chapter 5, verses 18 to 20. Amos 5, 18, 20. Amos chapter 5, verse 18 to 20. Amen. Enti we nyankopon asem. Amos 5, 18 to 20. Untie ni ye. Wasi wonu ye. One hour fi awurade da no awurade da yi beye moden eye esum na nye han wose one hour fi awurade da no one hour fi awurade da no awurade da yi beye moden mo amosora mo bie mo anoka abususam ka se asem we de yate abere onyankopon so wo ba Kristo so wo ba se wote trogo so kora nanka waduru ha no Bible say mo amofi sa awurade da no munue mo amuka abususem eyeden edigu nyame asem ho se onyankopon tetrogo so kora na enka wo aba no wose mo sankrofo no munye de munue mo amofi awurade da no wose munue na awurade da no enye sumo na emom eye han no se na awurade da no ebeye moden mo amoso da mo ka abususem se awurade be ba nanka wo aba no wose munye de munue edana mo atwen mo nimu a mo atwen acha mo ka abususem no Bible say mo ntwen na dano ye den eba edana ye den eba verse 19 what say ente said ya obi dwane firi jata anim
Wase etisa dia obi dwane firi jata anim na osisire ehia no na oba efie na wode ne nsa twere na fasuo wo ho a wode ne nsa tu na fasuo a ewo so ye den eka no wase awurade da no yesum na enye han eye kusu na nhyiren meka 19 biem wase etisa dia obi dwane firi jata anim na osisire ehia no na oba efie na wode ne nsa twere na fasuo na owo so ye den eka no. Verse 20 wase awurade da no yesum na enye han eye kusu na nhyiren amen. Wase wonyankopon da na eba no etise obi a wo dwane afiri jata anim na o sisire so aye den akosia no o dwane afiri sisire so anim a o kwa ne dan mu a okoduru yeso a owo so na aba na anim aye den ebe ka no entiness nipa enni liberty nipa enni free e was ada no nipa wonnya ba bia wo bedwane aye den afa te se me na mo ya me ko na jata e pam me dwane ma escape afiri jata ne ho no me duru ba bia me hom so a sisire so nie me dwane firi me ko wura me dem so e wo so nie enti nipa ni ba bia wo bedwane aye den afa wo sa abre no nipa nyame yeso wa hye wode nyema bi eye mfanto ho ama me no mie ne ye desire hu we bi ato me no mie ne yetim se ye nsesa ya adwene ye ntwe ho firi sa akwan bone no ho wose eti se nipa bi a wo dwene firi jata anim na wokosia sisire na wo firi sisire nanim so ko wura na fa so wura ne fie so a wose wonto na ni a ewo so nie afa me ko ya na me baaye enti wo pa kire me no mie ni se me no mie ne ye ntimi endwane e wo Nyankopon abufuhie da no edana Nyankopon eka ho asem no minum ye ntimi nye den endwane ye ntimi ndwane emfiri wo ye ntimi endwane minum ye betimi adwane ebra Kristo nye den ema ye betimi adwane ebra yesesa ye ho aye den afiri yakwan bone ho ye betimi adwane ebra minum ye pagya ye nsa ede ma wiase sister udo wiase dodo upe wiase mu ne ma dodo sister wadwen wona me kasa kire wo no sisa wadwen what is say na obi ko ye kosie obi wo so saa emira bi ba wo so obekọ bia ade ba ko ehu anyame de ehu ntame no wie no a me no wie ne hu no ni say eda wo bewu eda nipa wo bewu because me no wie ne yetimi ka ye birthday na ye celebrate bada me no wie ne ye bewu de wonyame de ehu nta odasani bia enti me no wie ne ye nim da ye bewu eni nti na me no wie ne preparation bi wo ho a anamonto bi wo ho a se me no wie ne yetu a emira awode ne nkwa wo ye nim yi ena me no wie ne se ye de yetu emira wo de wuti ekoto wo mpa so no wonim dia ebesi ebra wakra wo nua se me kwa adwuma ba me kwasra madamfo ya ba no that moment no 1 minute na 1 hour eda wanim no wonim ne ma ye de ebesisi enti sisa wadwen na ba awurade mpa ye se tambia omoa ho se de be ya wo beti awurade ne se de be ya wo betimi atwe ho ye afiri bone ho sister Benis God bless you eda bone eda me no mi ye nim etwen ye wase awurade da no wode ye na toto abo jata ne sisire o se ye dwene firi sa mo wo ye no anim na ye kwa ko wura ye fie so a ewo so nie na se nipa there is no mercy in that day no mercy eni ho dano asumdue eni ho dano me kwasra madamfo bi eni ho dano onipa bi mfa na ho odi ntwitwa nje me ebi ni ho sa dano eye wa brabo a wo boye abrabo boni a wo be boye no e ho aso twen e ho akwatua ena Onyankopon e de be manipa nti Onyankopon e ka kire me no mie se de Amos ka ye no wose mu a mo sori a mo ka abuzu sam kasa ya fie awurade da awurade be ba nanka wa ba no wose mo san krofo ne mu nue mo bie ma no ka abuzu sam no wose mu nue mo bie ma no ka nsam hunu kira asofofo ya te abere no wose mu nue wase munzu sisi awurade da na eba no eye han enye han yo eye sum a nipa di ni tiba pempem nipa be dia kwani aba nipa hunu bre wonfa esansa sase we eben nane wase sankrofo no me no ye ne nwie sister wadwen mama yen sesa ya adwen bre wabo abrabo na koduru bia sister eye wate fa full stop si ho anamontuo biara watu akoduru no bra fa full stop si ho na surrender na fa life here den fa Nyankopon wagye wani ni bi wanwu unu obi na ko wura akoro no mu wo kai say mra mo ko operation no ye kun sa nipa no wo de wunya wo ho ye den etiti mu na wonyame epedidi afiri ho wonyame epe wadwen sa kira na da moment wo ye den wo yi wo firi ewuo mu unu obi na start ye dwamamo nipa na esi enye den wonya no ama na ye den awu
Unu obi ene start ensa no saa be nipa no yakosie no wo de wo da so etiase onyame epe bibia ye den afiri ho menu asesa wadwen fa ho ma nyame wate manye wadwen se nyame dol sa nyame dol se obesesa wadwen onipa bi mpa ibo bi o ahotifo bi mpa ibo bi ene da so ye den ekita wo mu na saa ahotifo mpa ibo no enkosi da ben na ebekura wo mu enkosi da ben ena nipa be diama o sister saa mpa ibo no e wo limit mpaibo ye di ma awiasefo ye di ma adebonyefo se ye bese sa ya adwen no e wo limit e wo biritia bi enti se sa wadwen na mi shira mo se utie onyankopon asem ye call Revelation chapter 6, the last book of the New Testament, chapter 6, verse 15 to 17. Revelation 6, 15 to 17. Oh, now depend now watch it. Wabaso na wo share e de ma wunua na wutie mama asem ne na ye wo de na emom ti asem no na fatu anamon ti asem no na sesa wadwen ti asem no na hu se nyame e na e kasa te nyame na ye den e bo kokko nyame e bo kokko nyame e bo kokko babo kara di se mase me gina makoma pona ti ye den e bom se mo bet se me ne na ma bia mi asefra de ba be hyen mu onyame e bo kokko was the day of the Lord. Onyankopon abufu dakese no eba why the betini ayeden agina no was Amos chapter 5 verse 18 was mo amosori amose mafia urade da no was mo nue na mo nue se onyankopon da no eye han na emom eye sum na nipa bet ha nipa betete was e dan ya hu ye hia da e dan ya so ni awede wo ni yawdie nipa hefa na ye befa. Revelation chapter 6 Yohana di cemetery sia yi mudunum kosi dunson. Revelation 6, the verse number 15 to 17. Yohana di semtensia yimudunum ekosi dunson. Pacho yentie onyankopon asem. Yentie onyankopon asem. O ho na watwere. Manfa wo life eni agoro. Mama nipa bi ense wo life. Amen. Adi semtensia yimudunum ekosi dunson onyankopon asem nie. Wase tieni yo wase na asase so ahemfo ni nipa akese ni asafo hene ni adefo ni ahodenfo ni nkoa ni adehye nyina hunta obodan ni mepomu obotan mu na oka kire emepo ni obotan no se monhye yenso emfa yenhunta imfiri dia ote ahenwa no so no adwama no abufuo no ho efiri se na abufuo dakese no adu na hwan ena obetumi agina no. Amen. Amen. God bless you, brother Delight. Wase mon okachire wase adefo tieni yo menu bi enu kra henka ho otio wase asase so ahemfo ene nipa akese asafo hene ni adefo ni ahodenfo nkoa ni adehye na se onyankopon wa generalize anase wa bot the tofa wa di nipa kuo ni nyina ayeden agina ho enti president dano president benya wo de o ahemfo benya wo de ministers benya wo de assemblyman benya wo de teachers benya wo de doctors benya wo de adehye benya wo de asikafo benya wo de ahiafo benya wo de enkoa ebenya wo de na adehye so benya wo de enti wo say sada na saa nipa nkrofo nya betu midika akɔhyɛ bepo mu aka kyerɛ bepo sɛ bepo ehwie so na fa yensie onyankopon abufuhie na no wase na onyankopon abufuhie da no ɛyɛ kɛse na eden adu na hwan na betinya eden agina no enti na medi kan ka kyerɛ wo sɛ mamma wo sika bi nya den ɛna da wo sɛ adwensa kyerɛ bi wo ho a sɛ ahonu bi wo ho ma sɛ wonu ho a ɛyɛ ɛnɛ na ɛsɛ sɛ wo yɛ den wonu ho wase da no ahemfo bedware adana amampanyifo be den ebedwane edana asikafo adefo be den ebedwane omo ho aden a wo ye boni bia na nipa de po sojafo wo se edana omo nyina be den ebedwane na omo do omo kwakọ hunta obodan mu abotan so se abotan fa omo nye den ensie omunyankopon abufuhie dana no ena 17 ebe yi aka kire me no mie ni se efiri se na bufu dano na bufu dakase no adu na hwan na obetumi aiden agina no menu aba me se me no bia ye ntimi gina wanyame abufu dana no
nipa intimi gina wonyame abufu dana no se na nipa ensuro coronavirus ena nipa hunu coronavirus no odwane a ena se nipa echie ni nia na wosuro a ena me sa yade we nti a onyankopon ka akire me no mienu se eda no ye dakese wonyame abufu kese no ba na adu na pentem na ahemfo de wo kwa ko hu ta obodan mu asikafo ni adefo akirefo ni asojafo mampanyifo de wo kwa ko sie enkoa nkokwa atwetwekwa hwe akwa adefo ni ahiafo wo de say adehye ne nkoa yenom se ye ni bi se wo se nyina ebe de ye bedwane se ya nsa kira ya adwen a ye de ho kwa ko hu ta obotan mu se obotan twe ye nso emfa yensie ho na Bible se eda no ewuf epobeyi emu awufu hayren ama enipa mo wu akwase se ayi nuamu ni abo mu Bible se sa da no nipa be am sa ne mani na be de ebe wo reject nipa moma yensa ya adwen sa da no be pere se wo be wu na so wo mpel wo kwa se wo nwa homa the moment ya wo dia homa be se wo ko no sa bre no krompo na ahode ye den eba wo mu wo kwa numa wuduro sa da no onuma wuduro ebe ye se paracetamol dia ye den e dia ma wo onuma wuduro na wo ya ahode wo nya ahoden sisa wadwen man fa wo life nye den eni agro sisa mama wo bi na da ho last week me kan se bi kire o se even ye wo se mo ye ntafo anasa ahina sa na mugu yafunu ba akumu na mo ba Mwami ensa na mu nipa mienu ni nyina emfiri maame no yemu enye den emma wines na emu ba ko di kan ye den eba ansa na ba ko so ye den aba said the Bible eka no Genesis was say emra Isaac ana Rebecca ewo Iso eni Jacob no Iso di kan baaye na Jacob ana oba no na okura Iso na enti Iso di kan baaye ansa na Jacob so ye den eba enti obi eba na obi akita ni destiny obi akita ne shebre sana omo so pass asi we so no omo brabo ye den ebe ye different omo temuo ye different enti manye wadwi se wonu obi na ye den etu kwan wonu obi na kwa asore enti wo man nipa na brabo ai influence wo ese wa brabo wo kwa kobu wa kontai won say mera wo ko school JSS primary school SS university na uma obi di na brabo esewo uma obi di the life here den esewo na wantimi ansua de enti no say resource krompo ba wantimi ankwaje on say wa fere resource ba mpo wantimi ankwaje esa say woni say wa fere wa nkyerehwe ye bi parema wo na wo twire odi gu so no questions na wo de ma wo no sa questions na wo copy eye den egu CP person so wa nkyerehwe enti wantimi ankwaje bi pa no wa fere ama obi brabo aye den asewo na woni made pa na teacher for ye na bu pa na so ayonko bi a wode wo ho koto no na vo bi a wode wo ho kofem wo nti no wantimi antwere exams na nyeden antwa enti resource mbo wantimi anyeden ankoje sana wo ba asase we so wa ye continue so a still wo sande ohun awura na fufuo mu wo ma na fufuo ye den esel wo ma nipa bi esel wa sori bi a wo kwa asori ye mfa good doctrine ye nkyerɛkyerɛ wo enam ayonko ne sofo no en adefedefe sem wo ka kyerɛ nti wani che esa wo betena asori no mu bra sister dwane na je wo kra nkwa na no Onyankopon ka kyerɛ Lot ne yire sɛ munnwane na monje mo kra nkwa na ma monhwɛ mo chi bebi a mo kɔ no ma monhwɛ mo chi e patre sɛ montwe mo ho anye de mfiri bɔne ho ɛna sister sɛ wo gya adwamamɔ bra wo gya ensa no ma Bible sɛ manhwɛ wo chi biem don't go back man kɔ bɔne ne ho biem man kɔ bɔne ne ho biem wo ka kyerɛ Lot ne yire sɛ ma montwe mo ani anhwɛ kuro no ma monhwɛ nyema afɛfa e wo kuro no mu ma monhwɛ mo japade a ye de e wo kuro no mu nanso Lot yire wo hwe ne ntoma bia na wasiesie bia gu ni dan mu wo hwe ne japade bia na wo ye wo hwe ne nkwa bia na wa yesi ho enti mi be kwaja saa ne ma we mi be kwaja me japade me ntoma me koto ye mpo mi mfiraye enti mi be kwaja no the Bible say emra ne yire etwa na ni etwa na ti no wo dare enkyini sie wo kasa kyere mi no mi no sabre obi kan na kuma mu say o ni oba ne ye mistake e ka me ni aka mi ntwa machi ene sa generation no etesa me no mi ya Lot mo penso no etesa me no mi ya wo se Lot mo penso no nipa dua ye nipa ton ye nipa de awa ne ma awade ye nipa wa aware ye ene sa ne ba ne ye den e koso enti amira Onyankopon ka kire Lot se mo ntwa wo mani nye den enhwe wo machi no e pa kire me no mi ni se ene Onyankopon se wo dome a di ma hye de so se wo do Onyankopon a me nkofa madam fo yere Samido Onyankopon a madamfo akitade a me mama ni nyeden emmere Samido Onyankopon a me mama ni emmere obi adom akyede a
ekita obi hyankom so me hyankom enti mani abere ne dendenden obi kyerɛkyerɛ me enti me nkyerɛkyerɛ enti mani abere dendenden obi tonyo me enti me ntom dwom no bi enti mani abere dendenden obi aware awo ne ma me nware ye enti mani abere dendenden sɛ me do Nyankopɔn a mani mmere saa nkorɔfo no na emo mani bɛkyi ama saa nkorɔfo no. Praise God. Sister wadwen Odifo or the saying Yohani catch them in room say was it done nipa akese nipa titiriu ebe dware de omo hwa kohunta obotan mu say won fa omo ye den ensie Onyankopon abufu dakese no na menum ye what why e be betunya den agina Onyankopon abufu hie no was it done adefo ahiafo enkoa ne adehie o pa kire say nipa omo wo bi omo ni bi enti Onyankopon da no wontimi nka say awurade me bae na me ho kire me de do me bae na me ni sika me bae na ma me ye janka me hunu ma me hunu me papa me bae na so fo fa nkyere papa nyere na ama me wo se da no nipa ani ano yie wontimi yi wo anu wo ba biara esan se wa wo be bia dan se ene ofa Facebook a preaching koso okọ YouTube a preaching koso messages na WhatsApp email na se phone ba bia radio station ba biara wo be ko biara wo ti Onyankopon asem but enam se wo piri mu akoma na wamu nyame asem na wantie Nyankopon asem ti no wansa wa hwere emu ahoden wa hwere emu nyansa. Sister mama obi na dawo pacho ye come Matthew chapter 24 montre the verses and I think say 9 verses 9 books so me no bi ne den yesua sebe ya also obetimi akọ over na atimi abo ama wanyini ewo unyame som mu. Esan say enani pa yempa adesuanti na ne atrofo adifo ayden adoso. San say osofo no ba beba nkomhye e na wode nam nkomhye eye. Nembom nkomhye go with what repentance. O ka kire nipa say Nyankopon say ubedi ye. Nyankopon say obewara fi. Na wa ka kire ni say Nyankopon say ubedi ye. Nembom twonwo firi wadwama amwo twonwo firi ubone ho. Esa se Bible na no emira Isaiah mo Moses mo Abraham mo Onyankopon soma mo Joshua mo no Gideon mo no Onyankopon se obeje bibi wo Israel mo a na wa ka kire odifo ne se mo nya na ka kire o man ne se bi beye bibi e wo Israel mo nti ka kire o man ne se o mo nya den o mo nti wo mo ho o mo nti wo mo ne se wo mo ntwe wo mo firi wo mo kwambo ne ho so o mo ye boni bi a wo mo nya den o mo nsre but na odifo ntimi nya den enka boni. Enti we dey hear man Ghana minim other say cities no na say other countries no and other continent no Ghana by this time nyame mfre evangelist biem dabi nyame mfre pastor biem nyame mfre teacher biem na mom nipa nyame mfre ne what say prophet and na wokwati aso da Ghana na wu na de a sister wa aso na woni wabusua na beko and na nipa pe adefe sem and na nipa pe say so for wu den e wo me ho me ma me ye balifo ana and na saale ma we na nipa ye den epatie de benti and na nipa pu nyame mu nimdie nipa pem apo nyame mu ahoden enti nipa mpenya mesua se wo be fa ne Bible asua pa oboa pray for me e na ope bompa ye ma me eno e na nipa ye den epe mama ye sua de wate say yes ye pe heaven akọ na ye pese ye dwane fi onyame ye bufu dakase we ya no a sister pedusua benkra asem no se wo bie Bible na wo kan na wo nti bibia se a contact wo nua man fere yi fere ye to nkyɛn wonni ma ese enti den enye ne ma nyina na wo sofo enim enye ne ma nyina na minim enye ne ma nyina na wo teacher wo kyerɛ wade na wonim bi won pa student bo bi ye brilliant mpo ye den ese ne teacher no enti se wonni ma ene den enye ne guase enye fere ye kachira wadam for mo nkyerɛkyerɛw ko sofo nkyɛn sofo me kan ade we mante ase obenya abotra ye den akyerɛkyerɛw mu yi fɛre ye den afiri wo esan se Kristo mpo aka se wo fɛre se obobɔ me din e wo nipa ni mu a me so da no magya nkyɛn no me fɛre se me bɔ udin mama ye ni fɛre ye emfiri mu ma yi verses bebre se wo wie na wo nte ase a wobetimi afrɛ me wobetimi akontate me wo kɔhyen a wobetimi asende me kyerɛ wase enyama ho ɔden ye onyame. Amen. Matthew chapter 24, verses 29 to 30. Matthew 24, 39 to 30. What's it na nadumu ahuyehia akiri no entemala awia beduri esum na wasrane enhyren na nsunuma betutu afiri soro agufam na osoro ahoɔden awoso eno na wonipa ba no nsankyerene beda adi wo osoro na asasoso musua ko nyina besu. Amen. Ha na hi amen. Wo se wonyame dakese no eye ahuyehia da
Wasi eni achiri na pentem wasi edano owia be den ebeduri esum na wasi obeboa asase so musuakuo nyina no na sada ni nipa be yede nipa be su sister wa wasi wunsu da wa wasi wani ase eden wa wasi so ye bayifo na tumi bi antumu no wasi da na nipa be su Matthew na ka no ye onyankopon ani masem Kristo ani masem wasi da na nipa be yede nipa be su nipa besu obi bisa me se brabot enti kwan ben na mefa so me de medwane firi sa wo nyame abufu hye wo ya no me kire wo anase kwan ben na mefa so me hu se sa nyankopon na Kristo da na ye den adu no me no bia me yani wase se da no be wie dura emofra be ya so den nipa be ye sikapefo nipa be ye kontufo nipa be ye ahopefo emofra so den boni su bebre be den ebeba sa ne ma we nyina ye den ekoso enne enti wase se ye hu sa nsenkyere ni we nyina mama ye hu se eda na ye den aben onza wo mpa adisuenti asofofo adada wo mama ye nsakire age wase wo nyame abufu da no me no ye ni ye de ye ntimi gina sa dana no Minum ye ntumi o wase da no nyame be boaboa asase so musuakuo nyina no na saa da ne nipa be su na nipa be twere ne nse sister mama ye nsatra ya adwen se na se me matimi apagya me nsa de ma nyankopon na nda minum ye ni ye timi ka nyame asa na me kire wa sister wo betumi aye bra wo betumi aye mama bone enhye wo so firi wakoma mu nyina wo ne wo sofo ani nkomo osofo okita wo nyame adwen na wo kire wo nyame yansa mu de kire wo obiebie nyame twa asem kire wo wo be mo hu no left and right e wo nyame sumu no ko sa papa ne nchen yi fere to nchen yi suro to nchen na ka kire nse daddy ade we meka he mante ase obenya adaje ayeden e de a kire wo mumma ye moye ho boden se ye bedwane firi wo nyame dakase we ho bra minum ye dia kwa ye be medika ka tro se sa coronavirus kitikiti we no enipo ni pe dwane o wo di coronavirus e de toto nyame abufu dakase we ya no a eye birthday e de mayen etise obi celebrate Christmas etise obi a won woda na wawo etise obi a won wade da na wonya awade ye foforo eye ni jeda nti coronavirus no wo de toto nyame abufu dakase na no a eye birthday de mayen enti ye mayen nje esanse wonti mfa sa coronavirus we emfa toto nyame abufu dakase we ya no enti se ye di ehu ahye ye nso wo yade we ho se ye suro sa yade we ya mama ye hu se edakase bi ye den edawo se de adisem 6 ni ma ye hu ye no wo se dan nipa titiri nipa kese ahemfo amampa yifo be den ebedwane o nyame abufu hye no daddy god bless you me papa to for sen nyame hira we bire e wo won kire ene unim dia o de nyame nam so o de ma ye nyame hira bibire wo se o nyame abufu hye no minum ye ntimi gira no wose dana amama ye abusua ko bebirebe den ebesu mumma ye ntena se emma edawe emeto ye mpofire mo se de medi kan se sa corona we no eye mpofire mo na wiase ni se China fo na enya omo yade omo mfa omo yade enti na wiase nyina ye den apo omo yi omo fa ma omo mmoa omo America fo ko yi omo nkrofo Italy fo ko yi omo nkrofo Spain fo ko yi omo nkrofo enti China fo mo na mo nya mo yade amonye den mo mfa but nipa omo so no na yade na to afa wiase nyina won se de wiase city e enti ye ni mra ye ho so no wote boni mu woda oba bi eti wote be ma bi eti ensa bi hihye won paase John to ne ayi wi eda won hihye won paase ene obotomo wani mra won so no na Yesu Kristo ne na bofo ye dem esensan wie mo wo se da no nipa ebesu said Amos chapter 5:18 e ka kire minum ye se mia minum ye ye fie urade da ne ka abusu sem ka se urade be ba na wa ba no wo se minum ye ne dem ye nwie wo sa nipa na wo ka abusu sem wo nyame asem no wo na ne wo kasa ene anwumire moma yensisa eda bi da ho twen yo eda bi da ho twen ye eduro bi a me ka bi a me firi a me ka bone ya nipa adia ye hunu nyame ntam anka ya mere o enye bi na sa mere ke yeda so ne na makwantu mu nka ya mere nyame aprope nipa with your destiny ye hyebire ne ye yiyedie de ne da yanim but enam bone bi a nipa ye de ye ko wura mu ntino etwe ye yiyedie ne ye de ekwa akiri enti ye hunu o nyame nsantem ye hunu o nyame anim o nyamtem ye hunu o nyame tumi ntem moma yensesa ya adwen se o nyame betimi ahyira nipa se nyame betimi atwe abata o nyame na asem ho a ti se ye dwane bone mama God bless you. I salute you. Emishira. Mama yentwe ye ho nye den emfiri bone ho.
wase wo nyankopon abufu da no nipa ben na betumi ya den agina no wadi kan abbo nipa akese akere o adi semwo se sankrofo we nyina ebedwane obobo ya afirama mpanyifo so besi ahemfo minister so ebesi ya ye tete kwa bia ye nibi ya busuamu wo mfa ye nya hwe adehye ne nkoa so odi besi ye so a na se wonyame atemuo no eni nhwehwani mu bia obia benya no so akatua sede wonwumate enema bia wonyame de hye won sa wamu na wanhwe so ye no ukobun atan sede wonwuma ye den esitie abrabo a wodi wonipa dua be bo no wasase we so no ukobun ho akontan sede mi di kankan ye no oni obi na ko school na woni made pa na teacher fo pe wasempa ye koye debate ya na kwesi bia na ye de wokọ but nipa hunu o hyebere hunu animonyam ene how brilliant ya na wo ye enti o fa yonko bi sister yonko na mboa o enti emra exams na duru ya mokotwere ye no wantimi antwere hwe o enti uluzo asompo no woni ni be di adanse se wantimi ankoje onse saade na eda so dim ye di na me ho adanse ye kiro ye bo kokosa twonhu fire dwamamo twonhu fire mansamensa twonhu fire ni bene na da ne akokosam ho adamfo bi a wode wo ho akobọ ni nti adamfo a wobeto nsa bia ma wanum nti wonse wontimi ntwon ho sister said ye school mu ye ya wontimi ankwaje rozo so no emra Yesu Kristo be firi na nimo nyama ba no na woda so te won nsa no mu na woda so te wadwamamo mu moma yensesa ya adwen amen afi na waba so ye kan asem ana ye topic na ye gina so ne the day of the Lord eye onyankopon eda amen onyankopon eda no amen ye ko eye odifo Sefania nwoma no ti miensa imu wotwe eye odifo Sefania chapter 3 the verse number 8 amen entie onyankopon asem odifo Sefania nwoma 3 miensa imu wotwe no o say enti monhwe me kwan momientie ni yo o say enti monhwe me kwan awurade asɛmnie enkosi da a mesɔre mabɛgye asɛdeɛ na ayɛ atemudie sɛ meboa amaman ano na mahia ahennie aman na mahwie mabufuhie nyinaa agu wɔn so na menunkum twen jano mu asase so nyinaa bɛhye amen wɔse enti yɛnhwɛ awurade ekwan menum yɛnfa aniema bi nya practical life ɛwɔ yabrabo mu se wadamfo bi wo ho anase wadamfo bi yeden eto nkra se bi amama meba wo nchen bra meba wo nchen usiesie wo ho yeden esie onyema bi a ennaye no odi tuye se especially se wonni wo ho ni kura na for 1 week ni de nipa be hu se sister you di wo ho ni se aduane ni wo fie kura na wo kwakọ bebosia bi na wa yeden wa be pe aduane bi de yeden ade agu fie se nipa ne ba ono so be nya bibia yeden adi usiesie wo ho enti de Amos awde Sefania ka kire menum ye ni se menum ye so yensiesie ya wo nya den ensie esanse wo nyame dakase na yeden adu na eba ahosiesie ben na menum ye ni yesiesie wose wo nyame be hie na bufuhie de agu nipa so enti menum ye na abrabo bi a ye boro wose yensiesie nkwan ben na ye be fa so ye be siesie ye ho yentwe ye ho firi ye mponi mu bone na eya wo den na nipa tuufo a woni nipa no po ekon bone na osofo kan ya uja asore no enne onyankopon kasa kire wo menum ye ni se menum ye ni yensiesie ho wose se ye wiase ye ne bonye fompo no se ye woni pa de ma ye mana sa hoho aba ye chane etimi siesie ye twitwen na enne onyame kasa kire menum ye no wose siesie ho bone na wutim na bone ne ya wo de oba na wo de wo tia wanya wo hwade no onyame se twe ho firi ne nche na siesie ho twen no onyame atebuo no eba kramofo so eba kristofo so eba buddhist fo so eba ma wiase ni panyina enti abrabo biara wo bo anamo biara wutu no onyame kasa kire wo na nwumre se siesie ho eda na enche o eda na enche emina no wada no obo asem no dawuro no yama pamada ka no nte ya o omso akokora ya bre pe wo ba bi tena ma ya nwe ye ho ede na e ma ada sana ne nipa eka abususem said on say Amos ni di kan ka kire Amos chapter 5 verse 18 no sa e bi ka say Yesu Kristo be ba na nko waba ye de ya tia bre ma ya nwe ye ho ye firi bo asem no dawuro kura na wo ma me kura na ye nwo no ya so ya kwa aba ye be kwa ma ye ba aba sister bra wa wo bie wa no kasa abususem no eda no ba be to mpo fire mo emra wo kwa wo keten so anadwo no woni niam a ebesi emra wa kasa wo kwa adwuma no woni niam a ebesi onyankopon sesesa wadwen
onyame se sisa wadwen. Amen. Ye call Matthew chapter 24 verse 29. Matthew 24. Pachono yakai. Matthew chapter 7, sorry. Matthew chapter 7, 22 to 23. Matthew chapter 7, 22, 23. Matthew chapter 7, 22, 23. Asempane said ye Matthew Chirema ye tire son yi mu aduonum yenu kwesi aduonum yensa. Wase edano nipa pi bebka a kire me se Ewurade yamfa wudi anhye nkom ni yamfa wudi antutu ahonwone ni yamfa wudi anyo ahwodenie pi eno na mepa mu maka ma kire won se mi hunu mu da mu mfiri me so nkom mu amanye dia etene. Amen. Wase edano enipa bebre adifo beba onyankopon nchen akyerɛkyerɛfo beba onyankopon nchen apostles beba onyankopon beko onyankopon nchen kyese asempekafo evangelist nipa amo anwomtofo ni nipa bebre beko onyankopon aka kyerɛ onyankopon se Ewurade ne yamfa wudi anya nwode ne kɛse yamfa wudi ansa yade yamfa wudi antutu ahomone yangina nipa mu anka onyankopon asama nyere ankyerɛ obɛka kyerɛ ne se mu mfiri me so nyere enkomo amanye dia etene. Enti se na wo yesofo na wo fa nkyerɛkyerɛ pa nkyerɛkyerɛ wo nkrɔfo na wadwene se wo kɔren ɛda wo so enti wo de wo no wo ho wadwene se wo de wutimi tondom ema nipa su wutimi ya worship ema nipa tutofam enti wo de wo ho a Bible si emre bi ba obɛka kyerɛ mo se mu mfiri me so nya den enko mu amanye dia ɛden etene. Obi tuma ka se me so me nya sofo o nyame de ahyɛde bi ahyɛ wo nsa. Asonde mu a wo prapra no won se eduru bia na wo si asinkan o me de ma prapra ho ache obi aba no wabeye ho fi omo maba ho no wabebu brisket ya de na gu ho makini toilet so aye na ache omo toilet ase sorry to say no omo ja omo na aye de agu nchen me de ma bre wa dom Nyankopon de ahye wo nsa no wudwuma die Nyankopon de ahye wo nsa no ye na ye ni ye hweso ye eri na wonyame be tira so aye de ade abu akontan ade abu atan eri na wonyame bi be gina so ade a position ade gina ade wo gina e wo na henie no mu moma yensesa ya adwen moma yensesa ya adwen na ye hu se daboni bi ye den eda yanim twen ye. Amen. Ye de asem no ba wie ye eye Malaki odifo Malaki ti na yi mu ba ko no Malaki chapter 4 Malaki chapter 4 verse 1 Malaki chapter 4 verse 1 say na hwe eda no le ba a ebe hye fono no na ahantanfo nyina wase ahantanfo nyina ni obiara a wodi abonefo sem beye senkenchema. Amen. Wase eda no ye den eba Nyankopon dan eba na ebe hye fono na nipa be hia ye senkenchema nipa be ye fono nipa be ye nketenkete sense sa wo ye kan kenchema wa otre klase acha na wo do wuragu ho se soso but eho a wo se na amomo na ye nketenkete ayese nnuye watwetwa nnua na ban no na aho no wase nipa be ye senkenchema wonyame di ni ja ebe hye nipa na nipa be fon na de ba ko no se wo be dagya mu so a wo nya de ni wungu ubete janimu wonye de wungu wasi wonyame di ni ja ebe hye ahantanfo omo mu nyame omo mferi nyame omo nsuo nyame wasi wonyame di ni ja eden ebe hye omo na nipa be ye senkenchema wa wense sa wada wa hu se na esitie ubonsa na ye nketenkete achenchene wasi sana nipa ebe ye wo dagam wo hye nanso wonye de wungu nipa betie mu atwere ne nse ebe hwehwe mmoa nipa betie mu akase manu nsuo nom momfa nsuo be so me techna ma no se de sikani no e ka kire Abraham se ka kire on Lazarus se wonfa ne satia mo nsuo mu enfa me ka me techna ma no emre bi ba nipa ebe tie mu emre bi ba nipa ebe hye emre bi ba onyame be hwie na bufuhie de gumi no umye ni yanso se me no umye ni yanse sa ya brabo ne ya nhwe ye huye ya nhwe onyame akira kwane ya mpa soro papa bi amfa ye hu anwura mu a Bible say me no bi no onyame be hwie na bufuhie de gu nipa so na hantanfo ne adebonyefo me no bi ne ye be hia ye senkenchema Moma yesesa ya adwen moma yensua nyame asem na nyame asem we ehu moma yensua we nyame asem ye men ye ntwira asem no na onyame be dom ye na onyame be boa ye. Amen. Afei ye de asem no ba wie ye se de medi kan bi sa question no obi bi be bisa se ene kwan ben ena mefa so a medwane onyame abufuhie don. What can I do to escape the day of the Lord? E die ba de ena me ya metime dwane onyame abufuhie no.
mpacho twere ade a wobetimi aye a wobetimi adwane afiri onyame abufuhie da no number 1 or say avoid sin or any evil thing. Se wo dwane bone anase wo twe wo afiri abonefo sem bia ade bia la etie wonyankopon asem wo ye den wo twe wo afiri ho enti se ne wote bone bi mu a se ne wote bone bi mu a onyankopon kasa kire wo se ne wo bepagya wo nsa ne wonu ho ka kire onyankopon se awurade hunu me di bonya bi mo ba onyame betie wo se ne wo be ma wo nsa so ne wo bie wakomom na enye wa no fanfa se de Matthew ka se o ma mu ne de o ma no fanfa na yi ma ye no makoma de atweko akikiri se ne wo be firi wakomom nyina ne wo tie asem se firi nyame ani mu asem na eba na mfiri nipa mu a wo be ye na wo be sesa wa adwe firi wo boni mu a ene onyame betwire wo din wo ne nkwa ho manimu ubetimi adwane firi onyame na bufuhie no enti yendwane bone se epese yi ye ho firi onyame abufuhie da mu a wose yen ye da yendwane bone yentwe ye ho nya da emfiri bone ho number 1 number 2 wose waji wo firi bone mu na wagya wo bone no then you take Christ as your personal savior. So we fa Kristo sa wo kra na waje nkwa Acts chapter 16 verse 31 wase jiwa wura de ne wonyankopon di na obaji wo ne ofiefo nyina enti fa Kristo sa wo kra na waje nkwa jinidi fa Kristo sa wo kra na waje nkwa sa wura de say mafa wo me de waye maje nkwa ma de waye me bibia ewuo mu enkwa mu me ne wo be hede me de wo be nante boni amadi nyina wura de hu me di bonya ni bo na fa me boni cheme me nkwa me boni hu biem wura de me ne wo be nante e say mafa wo sa me kra na maje nkwa onyame ani be so wo na anwumire yi emra sami ko bompa ye wutiri na ka kire urade se enna nwumire urade me fa wo se me kra na magye nkwa boni biara maye anyinsen yigu amayi and adanse kuru mu amadi matwa ntora to nipa bi so mo mako wie wa afiase urade wunu me mabo enna nwumire ma pagya me nsa se me fa wo se me kra na magye nkwa urade me sro se betra makoma mu be di ma bra bo so ma me se wutimi yes ade na onyame ani be so dodo se wutimi yes ade na onyame be hira dodo pagya wo nsa wate na ka kire onyankopon se urade wunu me di bonya ni mabo bra che wo firi bone mama bone ne nya wo de kapija wo saka kire nyankopon na wonyame be de ebe hunu wo mobo number 2 no afei wa fa Kristo se wo kra na waje nkwa no afei mayembo wosu the third step se asubo obe bi se na asubo so kra na so ebe to mu sen mayembo wosu esa se wasi Kristo amenu ye ni yedi na chi no yedi nanam wachi enti anamo a wotu ye wo fa mu no ese se menu ye ni ye dem yetu na ye fa mu bi obi be bisa say na boni a wo boss nyina no me dia adwama mi mobi say the Galatians 5:19 e boss ta boni ne so no bra me so me dia jot na me nom na jot so dia say ni bible mu wi na me nom eni bible mu hwe ade bi bible we nyame nyansafo ko Isaiah chapter 65 verse 5 o ka jot wasema kire Isaiah chapter 65 verse 5 enti sa woto na wadwen se media me no jot in bible no ntwere ye enti me ye me niam bia onyankopon e kasa kire Isaiah chapter 65 odifo Isaiah ngomatire du aduonu nsia yimu enum no Isaiah chapter 65 tie ni ye brofo ni ma wo ye pa wase wakase twenwo ho nka me na me hote sene wo na yenu ne me hwinim mu wisie woja edare da nyina ntu ka English na eyima wase won na wisire efiri o mu hwinim da nyina won na o mu sija firi o mu ni wisire tambia na wisire de na firi manim mu siwi na wisire mu pungu wiase mu bojo to na mu di wisire eku wen mu quotation no Isaiah chapter 65 verse 5 no ka English no ebeyama obaka say those who smoke enti no kan English verse no ebeyama o enti sa wo so to na wadwen sa media me mo adwama me de hye na mesia onyankopon kasa kire say mu a wisire firi mu hwini mu bada bia no mo so mo nya da mu hwa mu ye enti yembo wasu ano no ye den the 10 steps asubo no kire say woni Kristo ye den ewu na woni Kristo ayden asore entrekire bebre nam akora 2 years akora 1 year akora 6 months na ya bonasu mini branch le ni firi ansa na ye bo ni person no manipa ne woni left and right won hu se we ye bone won hu se we ye papa ansa na ye de nipa na ye den anu nsuo mu ye fa nipa na ye den anu nsuo bible se ye de nipa na ye anu nsuo mu a che se mini Kristo ayden awu na ye pegya ya o che se mini Kristo ayden asore nti se mini Kristo awu ha o hawo ni amane ne namonto a Kristo betu ye e wa asase we so no me no be fa sa struggle no pense Kristo fa mu no me no e be fa mu na mo ye pegya me firi nsuo mu a afa mini Kristo
Kristo ye den sɔre ɛwɔ Onyankopɔn n'anim onyamu. Praise God. Enti mayembo wagye adi awie no mayembo wasu. Na sɛ woni Kristo awu. Afe ya pejao. Afe woni Kristo sɔre wɔ n'anim onyamu. The trumpet na sound wa ebomu a woni Kristo ye den sɔre akɔ n'anim onyamu. Praise God. Afe 4 steps. Or say study your Bible. Said the midi kan and na Christopher yempe onyame asem sua. Brother Christian, God bless you. Yempe nyame asem sua. Anything na atrofo adi for atrofo nkyerɛkyerɛ for ye den enter da ye no na ye nom wo ye adi gu ye yem. Sorry to say na ebi nyon so kropo na ye nom enso na ye ton ma obi aboba na ye ton ma obi. Was a lack of knowledge, man. People perish. Nimdia me mind nimite me mind den ayira. And I'm say ye men class am na ye nsua Nyankopon 17 no. And na da we nyina ye dem ekoso. O kan Isaiah chapter 30 verse 3. Or can the same thing say Ewurade da no aye den aben. Sa na Joel chapter 15. Joel chapter 1 verse 15. Was say Nyankopon da no eno so aye den aben. Enti atumfo nyina monye dem monsesa. Yensua Onyankopon asem. The moment ye yensua Bible no na ye ben twasem no afi Nyankopon ben ye onyame kasa kire ya menum ye tenene. Praise God. Number 5. Afi emra wo sua Nyankopon asem no se wobetimi anyini se wobetimi ate onyame ne se wobetimi akoso ye kasa obi anyini onyame sumu a enya years ya was spending on Methodist enya years ya was spending in House of Grace enya years ya was spending in Two Tap enya years ya was spending in Pentecost ena ye kan ho asem obi kwa asɔre 20 years 30 years now so ya abofra obi akwa asɔre mu 1 month 2 months 3 months wo ye matwio enti se minu mi ne pese ye nyini wo nyame sumu a minu yon Bible se ye mfa akonkyene ne mpaebɔ nya den enka ho na ye nyi ye ho fi pray for me ɔsɔfo no so ye nipa Yesu so mfa ye hawo ya de so enso asɔfo yeso ye nipa ye betimi yakɔ ye nkotodwa anim se asɔfo no ye nipa na wate ne ho afiri bɔne ho enne na nyame etimi eyusu na bra wo so wote wo ho firi sa bɔne no ho a wo so nyame betimi ayusu bia na asɔfo no kora na wo kwa na asefes na ɔyɛ krɔmfo na ɔyɛ adwamamoni ti se wo a na wodi bɔne kora se na oku nipa but na nyame de ne ye adwuma wo bɔne a wo de wo ne ma de na wo de wo ntwe wo ho sisafiri wa kwan bɔ no ho ebredi se nipa akɔ ni nkotodwa ni Kristo ni kɔ ni nkotodwa ni na wo bom paye na wo sugu Yakobon so bra nyame betie o Yesu so fa ye burden ento sofo so esofo wo yire ne ma wo so behwe ne ma an say wo do ho to sofo so a emra sofo no hwe ase ana sofo no wuye no won say wani mu guase nyina asa wani da so nyina asa sofo ye ma ne ye ya wo so betimi aye amana ye abofra Samuel no so nanso emra Nyankopon yi Elia ne mate no wonyame ankasa nkyere saa osofo pani no ankasa nkyere odifo no na emum abofra Samuel ya na wate ne ho na wo twa nyame anim na wayi ne ho firi bone nyina mu no ɛhɔ na wonyame ye den ekasa kyere Samuel wo so betimi aye wanyini sene Samuel wo betimi ama wo ho kwan ama nyame de waye adwuma ma wo ho kwan enti we ye steps a menum ye ne betimi adwana firi Onyankopon abufuhie eda no amen. After your number 6, was say avoid unbelievers as your friend. Man fa so we gidi ni a me kasa kire Kristo ni be de yaduru no abira watwe won free bone nyina ho me kire steps a wo betu emira watwe won free sa bone yo nyina ho no afa man fa won fra won na won gini won na won kwa asore kwa me nka won kwa asore because wo wasesa wa adwen emira me no wo kasa ya watwe won free bone ho enti sa wo pese wutimi gyina onyame sumu a wo ese sa na fofo bi a na won wo bo first no omu boni ya na wo no omu di mu no omu ko bom no nsa mu no omu bom ko bo adwama no man fa wo mfra sa ankrofo ni biem esa say basa bre wo ko gina no e ho toro easy to fall o metimi di wasana asana hwefam enti man fa wo nto sa ankrofo no biem man fa wo nyeren ento sa ankrofo no biem nemo fa wo to mature Christians, those who have what the same determination mind. Or what see what drink kete, or my year what drink determined say, me ni Christo be woo, me pe Christo a hinian wide and akono. When the sound of phone yet and father for. When the sound of phone yet and father for, man found one frasa or not one genie no. One now more bad sorry, but some young will be him. One more be being to us in a jar or no. Man found one frasa uncle for sister. So we don't want frasa uncle for now and pibon steps a wood to Nino, a beya. For one fra mature peoples in the church, those who have determination mind, mingle with them.
Ono omunye den entu anamon fa omwadanfo from one upper from Moria. A do be a mono kwasa so fi na mo mpaye munsungu nyame so munsu nyame asem won kire o. Mono wo muntu anamon. Esan say what kind of saying Proverbs chapter 13 verse 20 now. Was it walk with wise and you will be wise. Was it when you nyansafo nya den enante na also be den ubeye nyansani. Nti emra wo do ho amenge with the mature peoples in the church, those who have determination mind, you know. Wono wo mo enante ha afei nyamisu eba wo mu se de na no medi kan ka kire o se na Peter emra Yesu Kristo emfere no na ne nafofo nyina ye fishermen fo na ne nafofo nyina ye fishermen fo nti na adwene ne omo nkomodie nyina se ade bechi ana ade be sana omo be koposo aye den akoyi nam but emra wo de no be bo Kristo no afa na adwene ne nsusu ya na wo su nyina ye Kristo na adwene ne nkomodie wo di nyina no eye Kristo nti na brabo be ye Kristo na mu manya fishing biem nti wo so wa brabo ana wo na mu a eye adwama no se wasesa wo adwen a mane me ye Kristo praise God. Peter brabo na ye fishing amanu hio mu a owura na wan koposo ene ne wanya na mama na Peter say na de manya bio but emra o sia Kristo no afa Kristo sunu ye de na be wura ni mo nti na brabo nyina be ye Kristo nti Bible say durum na be Peter nam ho a ne sunsum po to yarefo so na ayarefo na ye den asori anante animonyam we na nipa empe animonyam we nipa aye den apo emra na Peter ti ensuo ni so no na animonyam esua na animonyam ni se wode enam be ba abusua ni mo enam ne sa ye mu ni biem na emra Yesu ba ni mu na Kristo sunu be tera ni mo no Peter animonyam eye kese Peter animonyam eye de na hyereye me pe ogidi ni me pe odibonya ni bia o si nyame apo no manipa nyina wi afiri no na wani nyankopon nya determination mind na waka kire nyankopon se se de wudi Peter eye ya rade me so fameye me pe Peter obe soro wa asafo nu mo me pe Yohania obe sore me pe Paul obe sore wa wie ebremo na wasi ne bo se rade me na obe nante na ni monyam e pa Paul so ani monyam ya kokudura ba Peter so sa ni monyam na iden abba sa ni pa no so enne mi tufo na me kasa kiro se be bia wo bo abrabo na wapema koduru bia no enne onyankopon kasa kiro no nyame eden efre o sa obetwe ho afiri wo bone ho a Bible say mra Yesu Kristo sia Peter no waka kire Peter se sore na bedi machi na Peter ansan na tibiemo na woni Kristo sati tu anamom na wonyame ani monyam ehyere wone so enua ba wo dia bere ma wo tie me na nwumre sa wo so obetwe ho afiri wo bone ho a obetwe ho afiri wo dwama mbom a obetwe ho afiri wo konkonsam a pons ne troje se ehye wo no se na obegya ni nyina mu a bonsam agya pade bia na ego wutiri so eni tu kodam na mema na obeda wo honhom mu no se obedwa na afiri sa de ma ni nyina mu a Kristo sunu ba betena wo mo wonyame ani monyam ba betena wo mo awade na agu no ani monyam ani pamfa ma wo no se na obe invite Kristo amana ba wo mu a sa ani monyam na start e ba wo mo wonyame han na epie wa de Peter mo no so ani monyam epie wa Israel for so no ani monyam epie wa apostles no so no and ani monyam na e ba wa brabo mo se ne se Bible se wo temeni a mampiri mu akoma se na ni ne se wo ampiri mu akoma na woni Kristo be bo mpu na mpu a se de Jacob ni Kristo bo mpu na mpu a ani di exercise se ye fro Jacob biemo na e mo me be fro Israel no and na ni ne se woni nyame be di nhyiamu a wa brabo be sesa Ponye said the first native bien, nipa be started the buobu, nipa be started the respect your mouth, nipa be started your baunase, nipa be started your baunase betie ofutu oh praise God. And then shawuye, and then yami e tu for onyame e kasachiro. Was it menge with mature peoples, those who have determination mind in the church. That's number 7. After number 8, was it keep yourself busy for the Lord. Keep yourself busy for the Lord. Se wo mere e wo Nyankopon asem ho ana wo nyame asafo mu. Se wo bre nyina man se wo bre e wo Facebook man se wo bre wo WhatsApp obi wo ha ni phone te kre na wakoso. Woni bre e ma wo nyame asem, woni bre e ma wo nyame asem hua, woni bre e ma mpaibo. Enti tam bia no ene wo sakire you have to be busy. Was it be yourself busy for the Lord? Be busy for the Lord. Man ya bre. And mera na will say the what transport to be. And mera will say the candy pa wasamano. Fasa bre ni shien yankupu wasem. Keep yourself busy for the Lord. Keep yourself busy for the Lord. If you cannot even study the word of God, you have to sing to glorify God. Sing to praise the Lord, the name of the Lord. You have to sing to glorify Him.
Sister Gloria, God bless you. Mama Esther, God bless you. Tonyom fayi enyankopon aye. Se wunima kenkanya tonyom. Ono kramponi enya no ye emfa mawo. Ene ye odios bebre ababo. Wo boso ana eno a kenkanya den ekiro. Keep yourself busy for the Lord. Se wo ye busy and manyame asema. Enipa bi me firi wa akwan mu akọ. Nipa bi a mo fra wa na mo kansem huhu kire wo no. O be firi wa akwan mu aye den akọ. Then number 9. Was it a good church and a good minister? A church that talk about what? Sin. A church that speak about heaven. A church that speak about heaven and hell. A church that talks about repentance. A church that will tell you to repent. A church that speak about salvation. Enti watu saa na monko na mabobo so nyina no afa na wudi nwa wura asori a enkyerɛkyerɛ pa wom asori a woyɛ bɔne a ɛde Bible betwi wanim asori a ɛde Bible beyi waten asori a ɔsɔfo no kita the good doctrine wodi nyame asɛm be kyerɛkyerɛ wo obemu wo huru papa huru bɔne esan sɛ onyame asɛm ba na asɛm na ntinye ntwawo sa asɛm na nyi wa bra bomu mfo nyina nkyerɛ wa bra asori na wo mu dwane firi mu dwane na gye wo kra nkwa dwane na je okranko ya di nyame asem ba wiye ya last verse no Isaiah chapter 46 verse 8 to 10. Isaiah chapter 46 8 to 10. Enti na mo amonom jot mo amonom wi mo nyam quotation. Isaiah chapter 65 verse 5. Obi a wonom jot obi a wonom wi obi a wuse firi wanim ba bia no. Isaiah chapter 65 verse number 5. Isaiah chapter 65 verse number 5. Obi a wonom jot obi a wol smoke bia no wo quotation no. Isaiah chapter 65 verse 5. Yede onyankopon asem ba wiye. Nyame hira wo se wase wo mere na watie unua bema Prince Boateng. Onyame hira wo bere. Isaiah chapter 46 the verse number 8 to 10. Me kai onyame asem. Wase monkai ye na monwene ho emratofo. Monfa hye makoma mu. Monkai akane no a efiri tete no. Se me yala mene onyankopon na obiela ni wobiem. Mene onyankopon na dia eti se meni ho dia eti se me eni ho kora. Me a me firi mfitiase me ka awieye asem. Na me firi tete emere no me ka dia woyoye no. Maka se me tiri mpo begina na dia oso mani nyina meyo amen. Enti Bible say wale na firi mfitiase wo firi tete ka ne nsem nyina wase de wo ka ye ne na gina to ne tirimupo nyina ebe gina enti se wonyankopon gina to ne tirimupo a oboye se wo kose Sodom and Gomorrah na wade nsusiri se lot mo mpen so no se sa gina to we nyina egina ye de a enie na minum ye ne ye kan susu pise wonyame abufu hie da wo ka se the day of the Lord is coming no sada no and eba moma yen sakira wa ya adwen bebi a yabo abrabo na duru bia no bra peda wonsa manyame man fa asori a wokọ enyi wo ho no man kasa me kwa asori nti me ye Kristo ni asori ko en guarantee wo se wo kọ heaven na ebo mo guarantee wo se bobo na ayi wate na atentene wo ama wo di widen agina nyame atempon so eyese wo kọ asori na ebo ma asori ne nyeden man fan ho awon se me ye Methodist ni me ye Roman ni me ye Presby ni ye Pentecost me ye two tap ni no nemom hunu se me kwa asori no for adwensakira me kwa asori for repentance me kwa asori for I will send heaven me kwa asori se me krabe den ebe dwane firi onyame atemu wo ho moma yen sakira ya adwen ye de onyame asem ba wieye ye de aba wieye enti wotia na wote boni bi mu a ena nwumire onyame etuufo ena nwumire onyame kasa kire se sakira wadwen ene ye woda ene ye nkwagye da de mawo dwane na je wo kra nkwa dwane na je wo kra nkwa minia onyame abufu hie no minum ye ne den ye ntimi engina no ye ntimi engina no tede mi di kan ye se Bishop Bernard na o ye film actor wa won se wawu obi a post ni pictures e de ato na WhatsApp status Facebook obi a share this a ho say said ya wo share ne de ende no e chena ye be share wo mfonyini e chena ye be twere what a shock gone too soon
home call ye de beto o status e de amawo se na wanya kwan e share obi dia wo so ye be share na mira ye be share wo mfonyiri dia to say sister we yewu bra we yewu no na wo bisa wo se de me nua yi e kwa nne yi e me so me kwa ne sen abrabo me nua yi bo abrabo pa o bo ya o kɔ no me so abrabo bebe na me so me ye de me bo anamo be na me tu enti bone ya bo hu dawuro se me nsesa no enti masesa na enti joto ni wi no no eno na de ne ekopie wonyame atemu mo adwamammo ne koro no ne aniade ne abufuo ne apre ne anie bre no eno na me di ko gina wonyame abufuhie no na bra ye nsesa ya adwen man fere so won fa Kristo se wo kra na waje nkwa ena nyime me no e bo mpaye ko nkoto dwa anim e wo ba bia wo bia onyame nhirawo wa wo say wo data wa wo say wo mbre na wutie wonua be ma prince boate no onyame nhirawo onyame nya wo kese na de da wakoma so bia no onyame endomo na wo mboa wo afi ye bo mpaye wa fa opesa wo fa Kristo say wo kra na waje nkwa ene anwumire me no bi no e bo mpaye onyame no kwafo ene anwumire so ye da wase say brade ene wakasa kire wa hotefo awrade nipa anu ho o ma anu ho awrade na wo me kasa wo ntimi gina wabufu da kese na no enti na wo ma se awrade fa won saka wo se de awrade tugini no stia mu no ka kire se hunu wono dibonya ni mobo na awrade wutie ni na hunu ni mobo no ena wo ma bra wo kra wo ma bra wo mu nyina ase se awrade hunu wo mobo boni a mo yeye anyinsa yigu o mo yiye nipadua mo de madwamammo ene kro no ne ensa no no ena awrade wo mo se fa wo sa e ka wo na hunu wo mobo awrade twe wo di ewo onkwan mu awrade kai wo mo ewo wahini ni mo na bo mo ho ban efiri bone su nyina mu tintim wo mo se na awrade wo mo nye se dua awrade esi esubonten ho na eso na aba ewo ne bire mo afi ye bo mpaye enyame no kwafo ena nwibire so awrade ye da wase se awrade wadi hine na wadi nkunimama yen yeda wase o ma wutumi ni wugya adi wo nsam anim na awrade aka wo ma akoma na wo ma enyamu ahoden na wo ma enyamu nhira ye hyira wo epegya wudin afa ye gya tiefo nyina e de hye wonsa obi biara wo hawo bi da ne so obi biara wo nam struggle bi mu obi biara problem bi da ne so me mpai bon se anwume papa ye ne boafo na yini fini ne chichiri ye yini fini ne hawo ne na ma ne nyina mu fa wonsa ka no manini adanse ye na awrade da foforo wo ntina maka se mitie mi nua ye ni masemi na awrade eye mi sei sisa ye hyebere ma ye tutu ya na mo siye na awrade fa yensi wo tempo wa kwan tempo no so na awrade ye nyekese e wo wahenie ni mo e wo Yesu Kristo di mo afi God bless you nyame nhira obibia bye bye me say dasene ye besam ehia ebiem nyame nhira wo mama Esther God bless you ye da wa kuma so bia no o nyame mfa ntomo amen.